Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sorohli sodri amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Lita, dan teman-teman semua yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. I would like to say thank you for coming to my presentation. My name is Masliha Ilayah and my friend Rizky Ramadina and Erna Isnayati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang vocabulary teaching, techniques in early children, and listening teaching, techniques in early children. Di sini ada 7 Vocabulary teaching techniques in early children and listening teaching techniques early children. 7 effective way to improve children vocabulary. A strong vocabulary base help children develop comprehension, communication, and reading skill. 1. We use everyday word in comprehension. 2. Encourage children to tell stories and read. 3. Diligently chatting with children. 4. Pay with vocabulary. 5. Pay attention to use surroundings. Handle mistake with care. Handle mentally. Nah, jadi kali ini kita akan membahas teknik pengajaran kosakata pada anak usia dini dan teknik pengajaran mendengarkan pada anak usia dini. Nah, jadi 7 cara efektif meningkatkan kosakata anak. Yang pertama yaitu basis kata yang kuat membantu anak-anak mengembangkan communication, pemahaman dan keterampilan membaca skill. Nah, jadi yang pertama itu gunakan dunia sehari-hari dalam percakapan. 2 yaitu ajak anak untuk bercita dan membaca. Yang ketiga yaitu rajin mengobrol dengan anak, bermain dengan kosakata, dan perhatikan lingkungan sekitarmu. Yang keenam itu menangani kesalahan dengan hati-hati. Yang terakhir yaitu tangani dengan sabar. Nah, seperti itu. A strong vocabulary best help children develop comprehension, communication, and reading skills. We must direct its child to be able to cause good and correct vocabulary. Besides that, we must introduce children to the listening method with various media. Okay, next, the concept of the listening. There are 3 stages of learning. 1. Free-teaching of exploration, preparing students with the material being listened to serve to explore as much knowledge or experience as students. 2. Wills teaching or elaboration, delivering listening material to help students understand the text they hear. 3. Post-teaching or confirmation, helps students connect what they hear with their own ideas or experience. Okay, from various studies that have been conducted by language teaching experts, it can be seen that learning touch listening has its own difficulties. There are several difficulties in listening experience by English language learners, namely 1. Listeners cannot control the speaking speed of the person delivering the message, and they feel that the message conveyed is lost before they can understand the content of the message. 2. The listener does not have the opportunity to ask the speaker to repeat the conversation delivered. 3. The limited vocabulary of the listeners makes the listeners find it difficult to understand the content of the text and even makes them bored. 4. Inability to concentrate, for example in a noise environment. 5. Concern about the difference in the material heard with the material given by the teacher. Okay. To tell stories and read.
One of the best way to develop reading and vocabulary skill is to read to children from an early age. You can start giving word and making role plays with your child. Have the child win create his own story. Nah, jadi dorongan anak untuk bercerita dan membaca. Salah satu cara terbaik untuk mengembangkan keterampilan membaca dan kosakata adalah membaca untuk anak sejak usia dini. Diligent reading with children. Another way to increase your children's vocabulary is to be diligent in chatting with children. A study has proven that children and constantly absorbing everything they hear. Nah, jadi selanjutnya itu rajin mengobrol dengan anak. Cara lain untuk meningkatkan kosakata anak Anda adalah rajin mengobrol dengan anak. Sebuah penelitian telah membuktikan bahwa anak secara konstan menyerap semua yang mereka dengar. Fly with vocabulary. Mama can have fun with teaching vocabulary to anak. There are two apps available for learning vocabulary to games. Nah, jadi bermain dengan kosakata. Mama bisa bersenang-senang saat mengajarkan kosakata kepada anak. Ada banyak sekali aplikasi yang tersedia untuk mempelajari kosakata melalui permainan. Misalnya Word Farm, Word Connect, Word Cookies, Table Junior atau Bagel Junior. Jadi anak tidak hanya bermain gadget saja, tapi ia juga menambahkan kosakata barunya. Okay, next, pay attention to your surroundings. When leaving the house, Mama can explain to the children what is on the road. For example, if there's an ATM, explain to him what ATM is and what is this. In addition to increasing children's knowledge about the surroundings, every man children vocabulary also increase. Oke, jadi perhatikan lingkungan sekitar saat keluar rumah. Mama bisa menjelaskan ke anak apa saja yang ada di jalan, apa saja yang mereka lihat. Misalnya jika ada ATM, jelaskan kepadanya apa itu ATM dan fungsinya. Nah, selain menambah wawasan anak mengenai lingkungan di sekitarnya, kosakata anak juga ikut bertambah. Okay, next, handle mistake with carefully. It is natural for children to mispronounce and was new word. It's best not to reprimand when your child makes such mistake and carefully phrase your child when has was the word. Jadi yang selanjutnya itu tangani kesalahan anak dengan hati-hati. Sangat alami bagi anak-anak untuk salah dalam mengucapkan dan penggunaan kata baru. Jadi sebaiknya jangan menegur ketika anak melakukan kesalahan seperti itu, dan sebaliknya beri pujian kepada anak bila ia menggunakan kata-kata baru dengan benar. Okay, next, Hedro friendly exports to books, long way explain about things the provide opportunity for children to improve the long and reading skill. Jadi tangani dengan sabar paparan buku bahasa, penjelasan tentang berbagai hal memberi peluang bagi anak untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan membaca. Thank you. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Sebelum itu, kita sudah mengenal tentang cara efektif untuk meningkatkan kosakata pada anak, metode mengajar mendengarkan pada anak. Tujuannya agar anak mampu mengenal kosakata lebih banyak lagi dan mampu memilih mana yang baik dan mana kurang baik dalam memilih kata. Dan ada juga anak mampu menjadi pendengar yang baik dan mampu fokus dalam mendengarkan. Di sini juga ada kesimpulan. Dasar kosakata yang kuat membantu anak mengembangkan keterampilan pada anak. Yang pertama komunikasi, dan kedua bisa dalam media membaca atau media menonton film. Di sini juga dituliskan listening adalah pemahaman kita dalam mendengarkan bahasa Inggris, baik itu secara langsung ataupun lewat media seperti musik, film, dan lain-lain.
Listening merupakan materi yang penting dalam bahasa Inggris karena kita harus bisa mengetahui yang orang lain katakan pada kita. Dan di sini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dina sama Bu Erna dan juga saya dalam membahas listening pada anak dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.